الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uzor kaže zadnja dva petka. Huzur kaže održao je hudbu i džumu u Njemačkoj zbog dželsetama. I 6. juna je on spomenuo 6. juna u hudbi u poslušnosti halifatu. I spomenuo sam dužnosti prema hilafetu. I to nije samo bilo namijenjeno Njemačkoj, nego je namijenjeno za cijeli svijet i ova hudba je upućena svima. Iako su neki primjeri spomenuti zbog uvjeta u Njemačkoj, zbog njihove koristi, dobrobiti. Međutim, drago mi je da Ahmedi i muslimani širom svijeta su pokazali reakciju trenutno. I odmah su dali zavjet, zakleli se da će biti pokorni instituciji halifata. Pogotovo neki ljudi su spomenuli da neki vršioci dužnosti među nama kažu da ponekad nastoji da objasni i ponekad se udalje iz datih uputa, to budući ako Bog da neće se dogoditi. Ovo je dakle ljepota zajednice koju obećani Mesija alejhi selam osnovao, da kad ljudi budu podsjećeni, oni odmah obrati pažnju tome, posveti pažnju tome. Allah dželešanuhu, da Allah dželešanuhu osposobi sve Ahmedi muslimane i uveća njihovu odanost i vjernost instituciji halifata. Kao što je normalno moja praksa poslije dželse, u pogledu dželse upravo održane, ja spomenem nešto o toj dželsi. Tako da u skladu s tim, u pogledu nedavnog mog putovanja, ja ću spomenuti određene stvari. Tamo je održana dželsa u Njemačkoj. Jedna od ljepota dželse je prisustvo članova džamata kroz njihovo učešće, Ahmedi muslimani, muškarci, žene, djeca. Sa vrlo posebnom predanošću oni prisustvuju dželsi ili nastoju da steknu takvo osjećanje. Međutim, sada privlačuć naše dželse je također da dolaze nemuslimani i neahmedi. Oni koji dolaze da vide ovo, da je ova dželsa o kojoj Ahmedi Usmani toliko govoriš, kakva je to vrsta dželsa, kakva je to vrsta skupa. I Ahmedi, u pogledu dželse, u koju vrstu ponašanja oni pokažu to u ovom vremenu, ako kažu i ako vide nešto dobro, onda je njihova reakcija da vide jel odgovara ono što oni govore s onim što rade. To s ljudi sa strane dolaze da vide. Ili to samo skup ljudi, ili je to skup ljudi gdje je puno aktivnosti. Međutim, kad oni dođe i vide da je atmosfera dželsa salane potpuno drugačija, mi ne možemo dati primjer nikakav, uporediti ovu naš skup dželse sa svjetovnim nekim skupom. Zatim ponovo, dželsa, ovaj skup za neahmedi, za naše goste, postaje sredstvo, način da im kažemo prelijepo učenje islama i da uklonimo njihove nerazumijevanje o islamu i to postane tako sredstvo za njih da oni upoznaju islam. Slično tome i neki nemuslimani i neahmedi, oni koji su u pogledu Ahmedija istinskog islama, oni su skupili neke informacije o tome, oni pogledaju na atmosferu dželse i na program i vide i slušaju
i čuju sa svojim ušima, onda neki od njih postanu spremni da se pridruže našoj zajednici i daju zavjet bajata, ili su impresirani do takvog stepena da poslije nekog vremena njihova srca budu potpuno naklonjena prema Ahmedijatu i prihvatanju Ahmedijata. Drugim riječima, ova dželsa, dok stvara dobar dojam u pogledu Islama, u isto vrijeme to je veliko sredstvo i način širenja poruke u isto vrijeme. Tako da dželsa Salana u Njemačkoj je postala sredstvo za sve ove stvari i zbog toga prvo ja želim da spomenem osjećanja ovih učesnica koji su došli na dželsti i da pokažem kako je čudno i neobično Allah dželšanuhu pokaže svoju potporu i pomoć džematu, jer srca mogu biti samo naklonjena kad je tu uputa od Allah dželšanuhu. I to nije samo skup, nego zapravo svaki program džemata, svaka svečanost džemata gdje su gosti pozvani, taj program i ta svečanost postane veliko sredstvo predstavljanja džemata Ahmedija. U svakoj svečanosti činjenica je da svaka svečanost postane prilika da ljudima kažemo istinsku učenje Islama i također nam to otvara puteve za nas dalje širenja poruke. U toku moje posjete Njemačkoj polaganje kamena temeljca za džamiju je bio i također to prilika da imamo svečanost otvaranja džamije i kroz to također ljudima objasni istinsko učenje Islama. I oni su spominju o tome i govore da je to Islam i kažu to je Islam koji mi nikada prije nismo vidjeli. Zatim novine, oni su dali izvještaje novine i kroz njih milion ljudi saznaju o ovoj poruki. Prije svega oni ljudi koji su došli, ne Ahmedi, koji su došli, ja želim spomenuti neke njihove dojmove impresije. U dželsa Salani u Njemačkoj iz raznih susjednih zemalja došle su delegacije i učestvovale u prilično velikom broju. Ovi ljudi učestvovali su i njihov broj je velik iz Francuske, Belgije, novi Ahmedi i Francuzi koji slušaju poruku, zatim Litvenije, Slovenije, Rumunije, Mađarske, Crne Gore, Bosne i iz ruskih država Kosova, Albanije, Bugarske, Makedonije. Delegacija je došla gdje su djeca, žene, djeca, svi su bili tamo, oni koji su pod tablijom slušaju već poruku Islama i njihovi prijatelji su također bili prisutni. Iz Makedonije ove godine došla je delegacija od 55, 28 bilo kršćana, 10 nemuslimana i ostali su bili muslimani. Zatim iz Bugarske isto tako došla je delegacija isto duge razdaljine. Ja sam se sreo svim članovima. Ona je tamo bila duhovna atmosfera s kojom su oni jako impresionirani duhovnom atmosferom dželse. I bila je vrlo značajna promjena prisutna koju su spomenuli mnogi od njih vrlo otvoreno. I duh predanosti i služenja i svi su cijenili žrtvovanje gostoprimstva. Iz Makedonije, od njega kao sam rekao, došao je delegacija od 55 njih. Oni su prešli razdaljinu od 2000 km i došli na dželsu. I nekoliko sati su putovali. U ovoj delegaciji bilo 28 kršćana, 10 neahmedi muslimana i 17 ahmedi muslimana. Bile su 2 novinara i kamerman također bili su skupa s njima. Oni koji su snimali ovaj program i rekli su mi ćemo se vratiti natrag i pokazat ćemo ovo na televiziji. U ovoj delegaciji zadnjeg dana 9 ljudi su dali zavjet bajata, primili Ahmedijet. Jedan gost, Nikol Šufi, koji radi u vladinoj službi, rekao je moja posjeta je bila s ciljem da saznamo o religiji i sa ove tačke gledišta
जो एक सरकारी दफ्तर में काम Ovo se करते हैं, pokazalo vrlo उन्होंने dobro. कहा Ja sam bio impresioniran मेरा ये govorima विजिट मजहब i को oni जानने और मजहब के बारे में spomenuli su o meni i rekli बहुत da अच्छा su moje predavanja promijenila njihov pogled o islamu. On je rekao da sam prije smatrao drugačiji islam sam gledao, ja sam sada napustio svoja stara razmišljanja i shvatio sam da je islam religija mira. Još jedan gost, मजहब के तौर पर देखता था, अब मैंने अपने पुराने ख्यालात को तब्दील कर दिया है। Doškos, इस्लाम तो अमन का मजहब है। इसी तरह rekao je एक और मेहमान थे, दोशकोस, वो इंसान वो साहब कहते हैं कि da u skupovima i zajedničkom namazu sve ovo je pokazalo da je islamska tradicija. मेल मुलाकात और I ovaj इज्तिमाई čovjek इबादत kaže, करने ja sam zbog toga počeo da proučavam i s većinom stvari koje sam bio, jako sam impresioniran i govori imama džemata su me pogotovo se dojmili. Naredne godine ja želim da ponovo dođem. On je spomenuo o svom susretu sa mnom i rekao je, Huzur kaže, और इस जलसा में शामिल होना चाहूंगा अगले साल भी। इनकी मुलाकात का मुझसे जिक्र करते हैं। kaže da sam Huzur kaže da mu je Huzur objasnio sve što je pitao. सवालों की मुलाकात हुई और I on je sada više shvatio islam i kaže, odgovori su bili vrlo detaljni i mi smo razumjeli i saznali smo kako je prelijepo učenje islama koji daje učenje ljubavi i naklonosti prema svakome. Zatim jedna gospođa iz Makedonije je također rekla, जो सबको अमर और मोहब्बत की तालीम देती है। u pogledu islama i njegovog učenja moje razmišljanje se promijenilo. कहती हैं मेरा इस्लाम के बारे में और इस्लाम की I तालीम poslije predavanja imama džemata Ahmedija moje shvatanje o islamu se promijenilo. Iz Makedonije je bio jedan gost koji kaže, इमाम जमात अहमदिया के खिताबात ने इस्लाम के बारे में हमारी सोचों को तब्दील कर दिया है। iz dubine moga srca ja sam zaista vrlo zadovoljan, pogotovo u pogledu govora halife. Ja želim da kaže da nas on poziva miru, toleranciji, ljubavi naklonosti. Mi vrlo dobro znamo da trošimo vrijeme u vrijeme कि उन्होंने हमें अमन की तरफ बुलाया। kad je tolerancija vrlo na niskom nivou, ljudi se bore i svađaju jedan s drugim. जिंदगी गुजार रहे हैं। I jedan gospodin Šasko sahib, इस वक्त सिफर है। on ये वो kaže वक्त है जब जंगें हो रही हैं और हलाकतें हो रही हैं। da u ovom skupu फिर एक प्रोफेसर साहब थे, शास्को साहब, ja sam, moje znanje je poraslo u pogledu islama i džemata Ahmedija i ja sam jako zahvalan za to. I spomenuo je susret sa Huzurom. के बारे में अपने इल्म में मजीद इजाफा किया है। Huzur kaže, ja sam prethodno dana njih sreo i ovo je bilo zanimljivo iskustvo. On je meni dao mnogo vremena, kaže da mu je Huzur dao odgovore detaljno. तजुर्बा हासिल हुआ। I u pogledu Ahmedijata i islama दिया mi smo slušali nove stvari i saznali smo da Ahmedi šta god oni kažu da to i rade. बारे में हमें नई Iz चीजें Makedonije je bio jedan student और हमें इल्म हुआ कि informacije i हम जिसे कहते हैं, tehnologije, वो करते हैं। IT, na zadnjoj godini. कि एक तालिबा है, I ona kaže da je, za mene je to bilo vrlo iznenađujuće, ja sam jako bila iznenađena da prisustvujem ovoj dželsi. फाइनली की मेरे लिए बहुत मुतासरकुन I था। kad sam se srela sa imamom džamata, to je bio iskustvo posebno i pred za mene. On je pomogao mi da vidim Ahmedija džemat na pravi ispravan način. मेरे लिए एक नई किस्म का तजुर्बा था। I onda iz Makedonije कि मैं जमात još jedan gost je rekao da u pogledu susreta sa mnom, Huzur kaže, taj gost je rekao एक मेहमान ने कहा कि इसी मुलाकात का जिक्र करते हुए spomenuo o svojom prijedlogu da sve religije trebaju da budu zajedno na ljubavi i naklonosti i spomenuo je, kaže, mi već radimo u skladu s tim i kaže da im je Huzur dao informacije o programu na tom poslu je bio jako impresioniran tim. Iz Albanije 21 osoba su došle, 11 Ahmedi i 10 ne Ahmedi. बड़ा अच्छा असर हुआ उसका। अल्बानिया से 21 अफराद मुश्तमिल वफद Jedan službenik u vojsci, 11 अहमदी थे। jedan penzionistan čovjek, kaže, ja nisam vidio ovakav skup prije u cijelom svom životu. के ओहदे पर रहे हैं बड़ा लंबा अरसा, साबिक फौजी। वो कहते हैं कि ऐसा डिसिप्लिन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा।
i duh volonterskog rada. To je jedan vrlo zadovoljavajuće iskustvo. Ljudi su vrlo zadovoljni s tim kako se služi, kako djeca služe vodu ljudima. I u Albaniji jedan Rahman gost, on kaže, on je zamjenik predsjednika jednog grada. Rekao, ja sam prošle godine došao i ove godine ja sam vidio značajno da njemački prisustvo ljudi koji su rođeni Njemci, da je veće prisustvo više nego prije. Možemo vidjeti da osim Ahmedija džemata u drugim zajednicama mi samo vidimo tvrdnje, međutim istinski primjer islamskog učenja samo pokazano na ovim skupovima. Jedan gost iz Mađarske je rekao, on je bio gost, učitelj historije i dao je magistarski jevreizam. Rekao je, džemat se ljubljen naklonošću i svojim služenjem vrlo su istaknuti u tome, ističu se u tome. I od jedinstva i saradnje ističu se u tome. I na svečanosti bajata, kaže, ovo je bio vrlo atraktivno, vrlo specifičan i ljudi daju osjećaj jedinstveno stavljajući ruke jedan na drugu. Ja sam bio vrlo impresioniran kad sam gledao skupnu molitvu, skupni namaz. I ovo je nešto za ovo čovjek rekao je da je to nešto jedinstveno za njega i da je bilo impresioniran. Rekao je, članovi džemata vole jako svog halifu i u ovoj ljubavi nema nekog pokazivanja, ovo je zaista iskreno, oni su jako odavni. Izgleda da je njihova ljubav prema halifi je vrlo iskrena ljubav. Još jedan gospodin Robert je rekao, aranžman Dželse, ja sam bio impresioniran aranžmanom Dželse. Ja nisam vidio nijedan skup muslimana nalik ovome iz Albanije, jedna delegacija koja je došla. Jedan bio Sirijac gost. On dugo živi u Rumuniji, ima tamo svoj posao. On je rekao, kad sam učestvovao na dželsi, on je rekao misionaru, Halifatul Mesih pitao je misionar, ćemo ga vidjeti izbliza. Misionar mu je rekao da će biti vrlo blizu, a on nije, kaže, mogao vjerati u to. Kad je došao, uzor kaže, on se sreo sa mnom, bio jako sretan i zadovoljan i on kaže da od prvog dana dželse, kaže, počeo sam govoriti i ovaj misionar, on je ovo govorio misionar, da je on iz početka govorio da jako mnogo voli halifu i cijelo vrijeme je to govorio i rekao, kad bi se svi ljudi, svi muslimani ujedinili na njegovom ruku, vladao bi mir i onek taj koji pokazuje ispravan put. Poslije je izrazio ovako mišljenje, pitao misionara tamo kako se izabire halifa i imam njegov mu je rekao kako se vrši izbor halife. Zapravo Allah dželešanu vodi kontrolu o svim ljudima i uputi ih koji treba da izabiru halifu, uputi ih i da se udruži zajedno Allahovom pomoću. On ovaj predmet nije posve razumio, međutim kad je program završen, on je rekao, kad sam se vratio, kad je huzur bio na ženskoj strani, kad sam se vratio i ljudi su stali u red da klanjaju, ja sam također stao tamo. Kad je Halifatul Mesih prošao pred njega, on kaže, kad sam pogledao na halifino lice, bez ikakvog nenamjerno, moja ruka je podigla se za islam i ja nisam imao, to je bilo spontano. I to je riješilo moj problem. Halifa mu je valjda podigao ruku i posalamio ga. Kaže, normalno, Halifatul Mesih ne drži ruku da kaže selam, ali što god sam ja uradio u tom momentu, to je sigurno bilo potvrda da sam ja da ja razmišljam u redu, da sam na pravom put. I on hoće da još malo razmisli, ako Bog da inšala on ima namjeru da primi Ahmedijet. Zatim ljudi iz raznih univerziteta iz Litvanije, bila su 3 gosta
फिर यूनिवर्सिटियों से आए हुए Jedan student izrazio svoje mišljenje i rekao je ova dželsa 3 मेहमान थे za zapadne mislioce je jako važna, अपने तसरात का इजहार करते jer oni koji imaju razne poglede u islamu, ova dželsa im može objasniti i popraviti na njihove poglede. On ima osmijeh na licu i on je dobronamjeran čovjek i kad se sreo sa mnom Huzur kaže, on kaže da je imao vrlo dobre dojmove. To je u stvari žensko student. Ona je rekla da su bili jako impresionirani ovim stvarima, da je to bilo vrlo miroljubiv skup i pun isto tolerancijom. I kaže, mi želimo da učimo o islamu prisustvujući na ovoj dželsi i također o namazu. Kaže, ovo je neobičan scenarij, bila je impresionirana kad Huzur kaže, kad je Huzur rekao da šute, da su svi ljudi trenutno zašutili. Kako je to predivan primjer pokornosti i poslušnosti. Zatim jedan student je rekao, ja sam jako zainteresiran za religiju i ovo je za mene vrlo važno da kakvo ljudi imaju mišljenje o drugima poslije prisustva na dželsi o islamu i o drugim ljudima, pogotovo je bila prilika da razumijem druge ljude. Iz hrvatske delegacije koja je došla, jedan član delegacije, on radi odjeljenju za društvenu brigu i još je bilo neki žena, djevojaka koji studiraju pravo i rade magistarski. One su bile prisutne. Oni kažu da u toku susreta, dok su ovi studenti pitali pitanja, više od pola sata i ovo programe traju više od pola sata, tako da je ponašanje medija i pitali su zašto su ljudi daleko od religije, o ženama, bilo je jako mnogo pitanja. Ovi studenti su, jedna ova mlada žena vrlo otvoreno je rekla da pitanje koje su oni postavili, da odgovori na ova sva pitanja im je dao Džemat Ahmedija na vrlo lijep način i kaže, mi smo potpuno zadovoljni. Ja se sjećam da sam i pitao, ako želite da još više budete zadovoljni, ja vam mogu dalje objasniti, međutim one su rekle da nije ništa ostalo, da im je posve jasno, da je sve odgovoreno što su htjeli da pitaju. Ovi ljudi, ova osoba zapravo je rekla da susret sa imamom Džemata Ahmedija je velika čast i kaže, mi zaista cijenimo ovaj susret s njim. Kakav je položaj halife u ovoj zajednici i susretom sa Ahmedim muslimanima i slušajući govore halife. Kad su došli na početku, kaže, bili smo malo zabrinute, imali straha, međutim, onda se ovaj strah okrenuo u ljubav i naklonost. I oni su shvatili, mi gledamo na islam na drugačiji sada način, naš pogled se i mišljenje potpuno promijenilo. Slično tome još je drugih dojmova raznih ljudi. Jedan gost iz Čimse Bugarske rekao, ja sam prvi put došao ovdje. Dok nisam došao ovdje, moja osjećanja su bila drugačija. Ja sam se suprotstavljao džematu. Od kad sam došao ovdje, vidio sam atmosferu dželse i slušao sam govore imama džemata i moje stanje, moje mišljenje se potpuno promijenilo. Iz Bugarske jedna osoba kaže, ja sam kršćan i ja sam došao prvi put i ja sam jako impresioniran. Ovo je prelijepo lice islama i ja osjećam i mislim da u Bugarskoj ovo treba biti najavljeno, da ljudi treba da dođu ovdje da saznaju prelijepo i miroljubivo učenje islama i kako možemo živjeti u skladu i ljubavi. I mir. On je pitao mene, Huzur kaže, da to najavim i ja sam rekao, vaše muftije tamo neće vam dozvoliti to. U svakom slučaju on je onda rekao, mi imamo ovu duhovnu hranu na ovoj dželsi i u Bugarskoj mi trebamo ovu hranu i mi ćemo imati i dobiti ovu hranu u Bugarskoj i dijelit ćemo. Ja sam rekao, recite svojoj vladi i službenicima da dozvoli da otvorite misionarsku kuću, da tamo radite tabli širenje poruku. Svijet je uznemiren, Huzur kaže, i vrlo su naklonjeni da nađu istinu i da ljudi hoće da vide. Međutim, šeitan isto tako radi svoj posao, ogromna je potreba za ibadet, za dove. I vrlo uskoro vidjet ćete gdje god postoji prepreka
čovjeka da će Allah to ukloniti. I ovi ljudi, da njihova žeđ može biti zadovoljena. Ovi koji žele da čuju poruku Islama, jedna delegacija, čovjek iz delegacije iz Kosova rekao je, prvi put sam došao ovdje, ja sam dao zavjet bajata, ja nisam mogao o tome ni misliti prije da ovo može biti tako predivan skup. Cijela zemlja Njemačke, kad bi to željela napraviti, ne bi mogla. Ovo je samo moguće za Džemat Ahmadija održava ovakav skup, jedino sa ljubavlju, naklonošću i tolerantnošću. Jedna gospođa iz bosanske delegacije rekla, ona je rekla mi, Huzur kaže, ja sam htjela da vas pitam jako mnogo pitanja kad me je srela, međutim, hudba petkom koju sam čula, u tome ste vi odgovorila sva moja pitanja. Da sam Huzur kaže da sam mi odgovorila sva pitanja, ona više nije imala pitanja. Ona kaže, ja se smatram sretnom da sam Ahmed i da sam dala bajat. Huzur kaže, ja sam joj rekao da je ova hudba bila za stare Ahmedi za njihov odgoj, kakav je bio odgovor za tebe. Međutim, ona je uzela određene tačke iz toga i ja vidim da je ona zaista uistinski čula moj hudbu. Allah dželešanu na ovaj način otvara srca ljudi i odjednom nešto se dojmi, impresira nekoga i to bude sredstvo za njih, za njihovu reformu i uputu. Još je bilo jedno predavanje za Njemce, u tome su 200 Njemaca i drugih nacija, svi skupa možda 400 ljudi. I jedna osoba koji je političar rekao je, zadnjih 3 godine ja sam slušao govor Kalifatul Mesiha, danas me njegov govor jako impresionirao jer je vrlo jasan, o čemu govori i o miru. Ovo je plemenit napor i odgovara na daje odgovore na sva pitanja koje čovjek uopšte može imati. Da Allah dadne također i drugim ljudima zadovoljstvo na ovaj način. On kaže dalje, ovo je nešto vrlo iznenađujuće, da tako veliki skup, da se svi ponašaju miroljubivo i nema nigdje nikakvog problema među njima. Da je takav bio skup veliki Njemaca, bilo bi nekih ljudi koji bi pokvarili cijelu atmosferu. Jedan gost je rekao, poslije slušanja mog govora, Huzur kaže da imam i Džemat Ahmadija spomenuo stvari koje treba da stalno slušamo. I mediji svi su bili prisutni kao da su, kaže, teroristi. Svi su se okupili u uzbuđenju. Kaže, ja sam danas zapravo saznao o istinskom učenju Islama. Rekao je kako se novinari okupljaju da vide samo teroriste i da uzbudljive priče pričaju. Kaže, ja sam danas vidio potpuno miroljubivu atmosferu. Ovaj jedan gospodin posle slušanja Huzurovog govora rekao je, ja ne vjerujem u jako puno stvari, međutim ipak dopada mi se ovaj govor i atmosfera na ovom skupu na Dželsi bila iznenađujuća i predivna. I pošto je on musliman, njemu se dopao govor i također poslušnost članova džemata, bio jako iznenađen, pa ipak kaže, ja imam neke razlike. Jedna druga osoba, Dominik Sahib, kaže, govor halife vremena, mi smo dobili više informacija, uvećali smo informacije i neki prije smo informacije znali, međutim poslije slušanja govora halife mi smo saznali jako mnogo novih stvari. Onda jedan gost kaže, ovo učenje tolerancije i odlike koje ste danas predstavili, jako je to prelijepo učenje. Ovo je upravo u skladu sa njemačkim zakonom. Jedan Ahmedi student je bio i iz njihovi kaže postupaka vidi se da postoji razlika između Ahmedi muslimana i drugih ljudi. I ovo je razlika na svakom nivou, na svakom stepenu mi treba da pokažemo i učinimo jasnim ljudima, ovo je veliko časno sredstvo širenja poruke. Zato svaki Ahmedi treba da zapamti da ljudi uvijek gledaju sve što oni rade i njihov primjer je uvijek u očima ljudi. Jedan Njemac je rekao,
कि उसके अमली नमूनों की तरफ On se je bojao da je nešto bilo ga je strah islama, poslije kaže kad sam slušao u halifu, sve jednostavno ulivalo se u moje srce. Neko ko je predstavljao gradonačelnika rekao je drugi stvari, isto tako je rekao vaša zajednica u raznim programima i u ovom gradu igraju vrlo pozitivnu ulogu. Vi ste na čelu u osnivanju, u stavanju veza među drugim ljudima, vi raspršavate strah u srcima ljudi zbog loših postupaka nekih muslimana i uvijek nastojite da utemeljite mir. I provincijski jedan ministar, sekretar odjeljenja za integracije, u svom govoru rekao je za mene je ovo velika čast da danas prisustvujem ovakvom skupu ovdje. I izrazio je svoje čestitke na otvaranju džamije. Onda neki gosti koji su došli na skup u džamiji, jedna osoba je rekla da jedan dio zemlje koji smo kupili, onaj bio vlasnik i on 40 godina bio vlasnik ove zemlje i poslije toga je on poslao je upravi grada, prodao upravi grada i ova žena je tamo bila na skupu i kad je on slušao moj govor, rekao je komad koji sam ja koji sam posjedovao, na tom mjestu će ljudi obožavati Boga i tamo će biti izgrađena Božja kuća i to će ostati zauvijek. I Halifatul Mesih šta god je rekao, ja sam uveliko zadovoljen, jako zadovoljen. Šta god je on rekao, to je ono što sam ja i vidio. Jednom priliku sam vidio da je jedna vrlo stara žena, Njemac, rekla ja ću umrijeti. U naciji su padovi i usponi. Iako u Njemačkoj ima i kako stanje, šta će onda se dogoditi? Ko su ljudi ko će ovdje nadvladati i ovdje preuzeti kontrolu? Međutim, kad je slušao šta je halifa rekao, ja sam potpuno miran sada da Njemci, ako takva situacija bude u Njemačkoj, onda sigurno džemat Ahmedija će biti, Njemačka će biti u rukama Ahmedija džemata i sigurna. Jedan gospođa je rekla, komentari halife su vrlo jasni i on jasno govori o poruci mira, treba da volimo jedno drugog. Neki ljudi se boje islama zbog postupaka određenih ljudi i to je potpuno pogrešno. Jedna gospođa učitelj na strani žena, kad je tamo bio program o džamijama i djevojčice su primale čokoladu od mene i neke curice su tražile dovu, ona je rekla, uprkos mladih godina, uprkos što su mladevi djevojčice, kad sam vidjela njegov izraz ljubavi, to je bilo iznenađujuće, ja sam bila jako iznenađena time. Onda, gospodin General Ornad, on je bio službenik u oblasti, on je osim drugih stvari rekao, 25 godina ja slušam činjenicu da uvijek Ahmedija džemat slijedi tolerantnost i da su pozitivno rade u društvu i da njihova džamija je jednostavna i oni propagiraju religijsku tolerantnost i mogu da žive u toleranciji sa drugim ljudima. Jedna djevojka je rekla, govor Halifatul Mesiha, ja sam slušala pola na urdu, pola na njemačkom, jer direktno, ja sam željela da slušam direktno glas Halifatul Mesiha i željela sam da slušam urdu jezik. Onda je rekla da je jako impresionirana govorom i rekla, vi kao poglavica halife, vi dajete upute da napreduje zajednica. Uzor kaže, ljudi imaju razne svoje načine da ispitaju džemat Ahmedija. Ovo je sve učinjeno od Allaha dželešanu, Allahov posao. Niko nikada ne smije misliti nikakav ko vrši dužnost, ne smije misliti da je to njihov napor. Naravno, napor i tu, međutim, rezultata nema bez Allahove volje. Sada je Allah dželešanu odredio da budu vidljivi rezultati i Allah je počeo da nam daje rezultate toga i to će svako Bog da nastavi. Jedan član Nemačke partije, Nadur Rahman Sajbjer, kaže,
vašim govorom. Svi političari su bili jako impresionirani, postoje to vidljivo s njihovih lica. Ova stvar je vrlo impresivna, govor Halifatul Mesiha, i kaže ti si tražio od svih članova džemata da uzmu učešće u napretku u Njemačke. I kaže, jedan čovjek je rekao, ja sam vrlo impresioniran ovim govorom danas i Njemci treba da nauče o ljubavi od Ahmedija muslima. Uzor kaže, svi ljudi koji žive u Europi ne treba da idu ni u kakve konflikte i sukobe. Sada odgovornost vodstva nacija dato je obećano misiji. Zato razumite to, shvatite to i nastojite da ispunite svoje dužnosti i odgovornosti. Vaš odnos sa Allahom mora biti ojačan i da svi ovi blagoslovi će onda doći vama na put. U džamiji, otvaranju džamije u Minhenu, tamo na svečanosti neki dojmovi prisutni su rekli u pogledu mene. Huzur kaže da poruka mira koju ste vi dali potpuno je jasna i svi učesnici koji su sjedili u sali, oni su očito bili impresionirani. Jedna gospođa je rekla, kad je spomenuo ubijstvo, ja nisam mogla to da podnesem, počela sam jecati. Kad je Kalifatul Mesih rekao da uprkos ovog ubijstva, duh naše predanosti, da služimo ljudima, neće biti umanjen, mi ćemo napraviti s njim. Za mene ova gospođa vrlo je bilo teško za me da se uzdržim, da zadržim svoje osjećanje. Jedna žena je rekla, sam bila vrlo impresionirana da recept o miru koju ste vi predstavili, da treba da volimo jedno drugoga bez ikakve razlike o religiji ili bilo čemu drugom i da treba da se volimo i da se borimo jedan s drugom. Tako da ovaj govor i ova svečanosti bili su vrlo uspješni. I oni su rekli, vi niste samo pozvali članove svoje zajednice ili političare, zapravo pozvali ste komšije isto tako i ja sam jako impresionirana ovim. Tako da u vrijeme otvaranja džamije, ova poruka koja je data Ahmedi muslimana, da će više puteva za proširenje poruke i to treba da posvetite pažnju tome i vaša dužnost ime raste. Svih Ahmedi muslimana odgovornost ime raste, tako da gdje god je događa održava svečno otvaranje džamije, trebate posvetiti pažnju tome. Trećeg dan se bila je također bajat ceremonija primanja. 33 ljudi iz 19 se zemalja su bili primili Ahmedijat, oni koji su bili tamo prisutni. Ljudi koji su dali zajedno bajati, ja sam spomenuo neki od ovih primjera. Jedan albanski gost je rekao, जो बहते हुई बैत करने वाले बाज वाकयात बयान करता हूँ. एक अल्बानियन मेहमान, on je bio musliman prije, rekao je, ja sam čitao knjige hadisa da će Imam Mahdi doći i da će onda biti odgovornost svakog muslimana da dadne zavjet bajata, tako da kaže da je vrijeme davanja bajata kad sa njegovog srca bilo vrlo posebno i rekao je da će pošteni ljudi i dobre i prirodni ljudi sigurno se pridružiti zajednici i pridružuju se velikom broju. To je dokaz činjenice da je to ispravna zajednica na pravom putu i Allah privlači ljude u ovoj zajednici. Zatim Hadr Sahib jedan gost kaže, kroz san, kaže, ja sam primio Ahmedijat i on je spomenuo taj san i rekao da prije nekoliko godina nije imao nikakve informacije o zajednici i jedne noći je u snu vidio da skupa sa prijateljem je čuo zvuk ezana, glas ezana i poslije toga oni su počeli da idu i da se penju na vrh planine gdje je trebalo biti klanjan namaz. Kad su tamo stigli, vidjeli su ljude sa velikim bradama i oni su udarali drugi ljudi i gurali su drugi ljudi i tamo je bila također vatra. Onda Hadar Sahib rekao, hajde bježimo odavde jer ovi ljudi će nas ubiti. Kad su se udaljili odatle, vidjeli su zeleno jedno mjesto, prekriveno zelenim drvećem sa svih strana. Tamo su bili ljudi, veliki broj klanjača, u jednom savršenom redu. Oni su se poredali za namaz i ispred njih je bila osoba koja je stajala i predvodila namaz. Kad sam pitao, kaže svog prijatelja usnu, koji su ovi ljudi, on je rekao, ovo su Ahmedi ljudi.
Ja sam tada se probudio. Ja tada nisam čak ni znao ime džemata, nisam išta znao, nisam znao ikoga Ahmedi muslimana. I to je razlog zašto ja dajem zavid bajat. Jedna osoba, Abdul Kadir, kaže, prije 6 godina ja sam saznao Ahmedijatu, međutim samo prije nekoliko sedmica ja sam otišao u centar da iznađem više Ahmedijatu i dobio sam više informacija i o bajatu i počeo sam dolaziti na džumu namaz i pozvan sam bio na dželsu u Njemačkoj i došao sam. I duhovna atmosfera dželse koju sam vidio i ljubav i predanost ljudi halifi, ove stvari su u meni napravili ogromne promjene u mom životu. Ovo je sigurno zajednica istinoljubivih ljudi. Ja sam odlučio da im se pridružim i danas sam dao zavid bajata. Zatim jedna osoba iz Švedske, on je Iračanin, i on kaže ova duhovna atmosfera dželse je vrlo impresivna. Ovo je istinski džemat za kojim sam ja tragao. I ovo je zajednica koja je dala odgovor na sva moja pitanja i on je dao zavid bajata. Jedan iz Gane, rođen inače iz Belgije, rekao, ja sam u snu vidio da gledam na Boga i da Allah dželešanu također gleda na mene milostivim okom. Ja sam otišao na mjesto gdje sam vidio sliku obećanog Mesija alejhi selama. Ovo je ista osoba koju sam ja vidio u snu. Kad sam vidio sliku, kad sam se probudio, da sam je to ista osoba. Ja sam plakao, jecao kad sam imao ovaj san. I kad sam vidio uživo sliku, da sam bio pozvan na dželsu, došao sam i ja svim protivnicima džemata kažem, ako vidite atmosferu dželse, kad je naput prisustvujete tu, ja sa sigurnošću kažem da ćete prestati sa svim svojim suprotstavljanjem. Onda jedna gospođa iz Belgije, ona je iz Maroka, po porijeklu, i kaže, ja sam u snu vidjela da Imam Mahdi je došao i kao svjetlo mjeseca dolazi i kaže čestitam. On je, i halifa je rekao na engleskom, ne brini. Ja nisam znala koja je ta osoba. Sam vidjela sliku obećanog Mesije. On je bio taj koji meni se u snu pojavio kao Imam Mahdi i ja sam onda učestvovala na dželsi Velike Britanije. Vidjela sam halifatul Mesiha i nisam mogla da vjerujem da je to ista osoba koju sam ja vidjela u snu. I onda sam bila sigurna da je ovo istinski džemat i dala sam zavid bajate, pridružila se Ahmedijatu. Zatim u Francuske jedna osoba je došla i otamo. On je rekao, ja sam rođen kršćanin, nisam slijedio nikakve kršćanske prakse. Po savjetu roditelja kad sam išao u crkvu, kaže, tam sam vidio kipove Isa, nisam znao da obožavam ili da obožavam kip ili šta da. Ja sam, jedan Ahmedi me kontaktirao i predstavio me zajednicu vašu i dao mi informacije i također mi je dao knjigu Filozofije učenja Islama da pročitam. Ja sam prisustvovao dželsu i slušao govor imama Ahmedija. I stanje mog srca se promijenilo i 3. dana dželse ja sam se pridružio zajednici. Ovo je bio lokalni Francuz koji je to rekao. Jedna osoba na dužnosti koja je vodila grupu iz Mađarske, rekao je da je tamo jedna familija. Kaže, mi smo ih pozvali da dođu na dželsu, oni su prvo odbili, a onda pošto nisu imali dobar dojam o islamu, odbili su, međutim, kad sam ja bio skoro spreman, oni su došli i sva 3 dana su slušali su hudbu petkom i slušali su s pažnjom i bili su vrlo impresionirani. Kad su vidjeli atmosferu dželse, bili su jako impresionirani i vidjeli su prvi put ovakvu vrstu atmosfere i sreli su se sa mnom, huzur kaže, i bili su jako impresionirani. I ovaj gospodin je rekao, ja sam sretao sa kršćanskim svećenicama, međutim, nekako nije bilo dojma o njihovom govoru na mene. Ja sam 1 godinu slušao i onda je to sve izvapilo. Međutim, riječi halifatul Mesiha zapravo dolaze pravo u moje srce. I iste noći on je rekao, sve detalje svom sinu je rekao da želi da razgovara sa mnom. Huzur kaže, on je meni dao olovku i ja sam se slikao sa njim. Huzur kaže, također njegova žena je otišla u stranu žena i bila jako impresionirana tamo uređenjem kod žena i u vrijeme Zuhur i Asr namaza, kad je vidjela da oni klanjaju na isti način
Onda on kaže da je bilo u kontaktu sa misionarom i imali su susret sa dva misionara, oni su im rekli o islamu, govorili o islamu i ovaj gospodin je rekao noć između subote i nedelje u 2 sata u hotelu, kaže, mi smo razgovarali i čuo je moj glas kao da ja vodim namaz, kaže, ja sam slušao namaz i ne prestao čuti moj glas, kaže, ja sam onda probudio svoju ženu i rekao joj, on je ovo izgleda sanjao. Ja sam rekao svojoj ženi, kaže, kao rezultat toga, ja sam bio suprotstavio se islamu, međutim, narednog dana, kad je bio ceremonija primanja Ahmedijata, on je džao Zavid Bajata, pridružio se Ahmedijatu. Jedan Arab, Ahmedi iz Francuske, rekao je, on opisuje svoj san koji je imao malo prije smrti Kalifatul Mesiha IV. I kaže, ja sam čuo कहते हैं खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह की वफात से कुछ अर्सा पहले मैंने रोया में सुना कि कोई कह रहा है ovo nešto na arapskom, kaže, onda sam vidio mladog čovjeka i on mi je rekao, ovo je tvoj novi halifa. Ovo što je čuo u snu bilo je na arapskom. On dalje kaže, poslije toga Halifatul Mesih Rabi je umro i kad je bio izbor za halifu, ja sam se sjetio ovog sna i kad sam vidio sliku, to si bio ti, vidio je mene, Huzur kaže. Iz Španije jedan Marokanac, musliman je došao i on kaže da je radio sa marokanskim Ahmedi muslimani, bio jako impresioniran njihovim stanjima religije. Kaže, ja sam vidio da nekoliko Marokanaca se rugaju. Neko mi je, kaže, rekao, jesi ti također Kadijani? Ja sam rekao, ko je Kadijani? On je rekao, taj i taj je Kadijani. Ja sam ga pitao, šta je Kadijanijet? Onda je on meni rekao o načelima džemata i ja sam onda vidio MTA i ljudi koji su tamo sjedili sa njihovih lica, ja sam vidio da to nisu lica lažova. I kad sam dalje istražio, ja sam na kraju dao Zavid Bajate primjer. Poslije Bajata ja sam usno vidio kako ja i moja žena smo došli u tvoju kuću, Huzurovu kuću, i mi su pokucali na vrata, ti si otvorio vrata i bio si gostoprimljen prema nama i mi smo onda klanjali namaz. Kad su dali Zavid Bajata, on je bio sam 4 godine i ljudi su mu se rugali. Međutim, tamo nije bio džemat, nije bilo džemata, on je pitao meni pismo, Uzor kaže, i ja sam on odgovorio da moli Allaha, da čini dove. Ovo je sad nešto na arapskom, Uzor njemu odgovorio i onda je on, gospodin Marokanac, rekao, ovo je čudo ove dove, da je Allah Đelešanhu okrenuo 1 u 2 i od 2 još više i sada imamo zajednicu od 11 Ahmedi muslimana tamo. Onda još jedan prijatelj koji je u Italiji, on je tamo klanjao namaz. Kad se pridružio džamatu, ljudi su mu se rugali, on je bio zabrinut zbog toga. Huzur kaže, ja sam mu rekao, nemoj se brinuti. Allah Đelešanuhu je tebe izabrao da predvodiš namaz vjernicima. Očito on je predvodio namaz za one koji nisu bili mumini. U svakom slučaju, prelijepa, govorili smo, kaže, u prelijepoj atmosferi i svi su bili jako impresionirani. I štampa i mediji također su prelijepo izvijestili o Dželsa Salani i otvaranju džamije. I ogroman broj novina su izvijestili o tome, također televizijski kanali, radio stanice, novine. Oni su obavijestili o našem programu i svečanosti i predstavili zajednicu. U elektronskom mediju 37 miliona su ljudi primili poruku Ahmedijata kroz to. Ovo su stvari koje pokazuju posebno Allahovu pomoć i ja sam ovo spomenuo u pogledu, da je to u pogledu dželse i svečanosti prilikom otvaranja džamije.
Ovo sve pokazuje Allahove blagoslove koji su na džematu. Ja sada želim da spomenem određene stvari koji želim da kažem u pogledu vaše samoanalize. Dok treba da budemo zahvalni Allahu dželšanhu da je toliko mnogo puteva raznih Allah pokazao svoj pomoć i potporu. Također trebamo biti zabrinuti da čak ni jedna osoba ne smije biti takva da njegovi postupci postanu jedna vrsta kazne za nas i da nas liši učešća u blagoslovima Allahovim. Drugi ljudi gledaju na našu ljepotu, međutim mi treba da gledamo na svoje slabosti i propuste i trebamo nastojati da vidimo kako možemo popraviti svoje stanje i svoje postupke, pogotovo vršioci dužnosti i istoga vršioci dužnosti nacionalnog izvršnog odbora, zatim radnici u centru treba da sebe analiziraju, emir Njemačke i imaju određene stvari koje su istaknute. On je meni odmah napisao da sve slabosti koje mi imamo, rekao je, mi se izvinjavamo za to i mi tražimo oprost. Međutim, ovo nije dovoljno. Ukoliko tokom cijele godine ne držite oči na tome i praktično i ne pazite na te stvari. Ako ne bude učinjen napor za praktičnu reformu popravljanja ovih stvari, ovo izvinjenje ne znači ništa. Ovo izvinjenje i traženje oprosta nije odgovor. Stvarna stvar je da praktično primijenite ove stvari. Možda žena i novinar iz Makedonije, ona je mene pitala, jeste li vi zadovoljni sa svim aranžmanom dželse? Ja ne znam šta je bilo njeno stanje. Međutim, njena namjera je bila da je žela da istakne, da pokaže na neki propust. Ako sam ja rekao 100% sam zadovoljan, ona bi pitala drugo pitanje. Međutim, ja sam i odgovorio da nacija koja hoće da napravi napredak uvijek pogleda na više i više i hoće da ide više i više. Gledajući na hvalu nekih ljudi, mi ne možemo reći da smo uradili sve što smo trebali uraditi, da je sve urađeno. Međutim, treba da idemo na svoje slabosti i da nikad to ne previdimo. Nikad ne smijemo previditi to i zaboraviti. U svakom slučaju, ova novinarka je šutila na to. U pogledu zvuka 2-3 puta je bio problem. Kad je moj program bio, dogodilo se prekid zvuka. U svakom slučaju, kad sam ja rekao ovoj gospođi da je bio problem sa zvukom, ona je šutila, nije postavila više nikako pitanje. Vjerovatno je šutila zato što sam ja već lično uputio na to. Nema sumnje da u svakom poslu ne može biti 100% zadovoljstvo, međutim, mi moramo uložiti napore da uvijek radimo bolje i bolje. Problem sa zvukom, ovo je jednostavno bilo zbog nebrige. Jedan dan prije, ja sam već rekao dan prije radnicima da ako bude ikakve slabosti i ako su svi bili obučeni, onda će tu biti zbog nebrige. Zato vrlo mali posao nemojte uzeti kao malu stvar. Možda službenici su možda mislili da je to naredba za druge radnike, da nije za njih. I zbog toga ovi propusti i mahane su se dogodile manjkavosti i kada su oni to istražili, ovi postupci nemara su bili zbog nedovoljne brige. Ovo treba da bude, ovo je mogla postati stvar za veliki događaj jer su određene tačke veze struje bile bez nekog prisustva i kad sam ja htio da govorim na zvučnik, nije bilo zvuka. To nije bilo nešto jednostavno ili obično. Uprava dželse mora tačno da vidi koliko treba da bude kablova, ako treba nešto više,
mora biti aranžman. Bio aranžman za čaj i isti utičnica je bila tamo i bio je tamo kuhalo i sva stvar je došlo je do kušljusa, do kratkog spoja. Huzur kaže, ja uvijek kažem da budete više pažljivi. Isto tako ja svakog pojedinca podsjećam da budete pažljivi o sigurnosti. A vidite ovaj slučaj gdje je vezana struja. Iz Velike Britanije koji dolaze također treba da vodite brigu da na takvim mjestima mora biti sigurnost i bezbednost i morate držati oko na tom i paziti. U glavnom šatoru gdje su glavni spojevi električni mora biti tamo neko ko će to čuvati cijelo vrijeme 24 sata. I ne smije biti tamo nešto za radnike. Amir sa Njemačke je također odgovorio da iduće godine će potpuno promijeniti ovu kompaniju od koje su iznajmili sistem. Ovo je dječja stvar. Dječje. Ako ćete biti nemirni, nemarni, zapravo rezultat će biti isti. O svemu i o svačemu. Vi nemate naviku potpune pokornosti i ne slijedite stvari koje su vam date. Ako ne budete tako ponašajući, stvar će se događati i nastavit će i dalje će izbijati na površinu. Sada u vrijeme bajata nije bilo zvuka, iako je mnogo bilo izgovora za to i bilo je dobro da sam ja ponovio cijelu ceremoniju bajata, jer odmah su došli glasovi svih zemalja, rekli su da nisu čuli glus halife, pogotovo ljudi u Pakistanu su rekli da kad je bila svečanost bajata, bile su riječi na engleskom, mi želimo da bajat se održava na urdu i oni su vrlo snažno istakli ovu stvar. Tako da postoji potreba da se posveti pažnja ovim stvarima. Slično tome je uprava u Njemačkoj. Ja sam im rekao prošli put isto tako. Ja sam sada saznao da hljeb koji je korišten ponekad određeni paketi su bili gdje je istekao rok i onda su oni mene ovo rekli poslije prikladnog istraživanja. Sve vi propusti i slabosti koji su izlašli na površinu možete iznaći iz drugih radnika pronaći, morate napraviti crvenu knjigu i napisati sve propuste. Sve ove stvari moraju biti zapisane, propusti i mahane. I gledajući na to naredne godine, vi treba da planirate za nešto bolje, treba da čitate propuste, samo zapisati nije dovoljno, morate to čitati i zamislite se nad tim tokom godine kako možete popraviti sve ove propuste. Međutim, praktičan popravljanje mora biti prisutno, samo onda će to biti lijek, ne samo govorom. Ako posvetite pažnju, onda je sve moguće. Džemat u Kanadi, nešto se tamo dogodilo slično jedan put, kad sam ih ja podsjetio, oni su posvetili pažnju i praktični koraci su poduzeti, sada ljudi tamo pišu da je sada tamo aranžman puno bolji. Slično tome, jer oni su poslušali ono što sam ja rekao i praktično su postupali u skladu s tim i nastoji da radi u skladu s tim. Ljudi u Njemačkoj isto tako moraju slijediti ovi principe, ako budu slijediti ovi principe, tamo će biti ako Bog da popravljanje. Obični radnici i članovi džemata, oni pišu sa velikim uznemirenjem i brigom i uznemirenošću da nacionalni vršioci dužnosti ne trebaju sebe da smatraju službenicima nekim, nego zapravo običnim radnicima, da Allah osposobi sve ljude da tako rade i da svi uspjesi koji džemat prima, to treba biti pripisano blagoslovima Allahovim. Sa krajnjim skromnošću i poniznošću treba da nastojite svi da budete zahvalni Allahu dželešanu, da Allah dželešanu stvori ovaj duh među svim radnicima i da budemo u stanju da privučemo Allahove blagoslove više nego prije. जज्ब करने वाले हों। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر